Dragi mladi, dragi vjernici, evo nas u trećem četvrtku kako razmišljamo o ciklusu predavanja o ljubavi, o odnosima, o braku, o vezama i tako dalje. Ne znam jeste kad promatrali i da li često idete u restorane ili ne, ali sigurno ste bili barem ponekad. Kad idete u restoran na večeru, na ručak, imate doslovce dvije skupine ljudi. Imate one koji odmah znaju što će jest, kao što smo mi Bosanci, odmah ćevapi ako imaju. Ako ne, onda može nešto slično. Dakle, imate one ljude koji u restoranu znaju točno što hoće jest. I kad dođe konobar, ako baš nema to, znaju slično što hoće, naruče i mirno čekaju svoju hranu. A onda imate onu drugu skupinu ljudi koji ne znaju što hoće. Pa onda počnu zapitkivati, maltretirati konobara, što je ovo, kako je ovo, je li ovako ili onako, pa nekada onda do te mjere da zaviruju za tuđi stol, pa znaju pitati i druge goste kakva je ta hrana što jedu. Uglavnom, imate onu drugu skupinu ljudi koji nikad ne zna šta hoće. Dakle, koliko god da konobar to tako ljubazno objasni, i dalje ne zna što hoće. Vidite, najvažnije u ljubavi, u vezi, ako se pripremate, a osobito za brak, jest da znate što hoćete. Ako vi pogriješite narudžbu hrane, ako pogriješite loš izbor filma u kinu, ako pogriješite kavu, nešto slatko, to nije problem. Neće ti toliko zagorčati život. Ali ako ne znaš što hoćeš u vezi ili u braku, to ti itekako može zakomplicirati život. Nekad se desi da ljudi u veze, u odnose, ulaze zbog jake kemije, da se prepuštaju u vezu samo zato što ih je neko primijetio, želi, pa se osjećaju dobro. Međutim, neki ljudi zaista, kolike ja poznajem, da su u nekome odnosu, pa čak nažalost i u braku, a ne znaju što hoće. Dakle, brak, odnos, veza nije naručivanje večere. Dakle, ako ne znate točno što želite, dolazi do možda nekih velikih poteškoća. Zato prvo što trebate večeras razmisliti, je li znate točno što želite? Je li znate točno s kim želite biti? Je li znate točno na što pristajete, na što ne? Ima jedna autorska knjiga gdje autorica lijepo objašnjava, ona to uspoređuje sa semaforom. Mi znamo da semafori imaju boje, ali dobar je savjet. Dakle, ako znaš što želiš od neke osobe, puno je manja mogućnost da ćeš se dovesti u neugodne situacije. Pa prvo znamo da je na semaforu crveno svjetlo. Da li točno znaš kod sebe kriterije, stavove koji ne mogu proći kod tvog partnera? Ako kažemo da je nešto crveno boja, ako je nešto zabranjeno, ako je nešto što se ne može tolerirati više, povlačiš ručnu. Kako onda da neke stvari ne vole kod svog partnera, a i dalje s njim hodaju? Vraćamo se na ono početno pitanje. Očigledno ne znaš točno profil osobe, ne znaš točno što hoćeš. Dakle, kad kažem što ne možeš prihvatiti kod druge osobe, naravno da tu nam nisu svima isti stavovi. Neko ne može prihvatiti i preći preko toga unatoč tome što je kemija. Unatoč tome što ti se ta osoba sviđa, ne možeš prihvatiti, na primjer, da ti je partner ili partnerica ovisnik o nečem. Ne možeš prihvatiti da nije vjernik. I tako dalje, i tako dalje. Znate li vi, sunce, točno koji je to stupanj kod tebe gdje nešto ne možeš prihvatiti kod svog partnera ako se pripremaš i razmišljaš i znaš što točno hoćeš u braku? Ili iracionalizirano. Dakle, kod vas mladi je često na snazi da racionaliziramo pod dojmom emocija i zaljubljenosti nečije slabosti. I onda to počinjemo opravdavati
da će se to sve promijeniti, da će se ta osoba pod tvojim utjecajem silne ljubavi promijeniti. To je najveća laž. Vi znate, sunca moja, iz psihologije, postoje različite vrste karaktera, 4, i karakter se ne mijenja. A karakter se djelimično malo može utjecati, ali kad je neko takav. A pogotovo ako vi ne znate što hoćete, onda moraš znati točno što kod svoje djevojke ili dečka ne želiš. Pod svaku cijenu, i da ti titraju emocije, i da su ti uši tople, i da ti srce skače ko kod zeca, ovo ne prolazi. Jer se to najčešće dogodi, onda su poslije to drame u braku, pa ja sam mislio. Ne, sad otvori oči. Večeras kad dođete kući, nemoj gledati seriju, piši popis. Znači, ko na carini. Ovo ne prolazi. To ulazi u polje gdje nema kompromisa. Drugo, nešto i može proći. Srećem osobe, niko nije savršen. Svi imamo određene mane, svi imamo određene rane i niko nije savršen. Ali ipak treba dati nekim stvarima mogućnost. A to je onda ono žuto svjetlo. Ako imate dvoumice ili nejasnoće kod svog partnera ili partnerice, ako postoji polje neko koje želiš istražiti njegovo ponašanje ili njezino ponašanje, naravno da je to mjesto, trenutak rada. I gdje se već neke stvari može upoznati, prihvatiti, iskomunicirati, možda čak i promijeniti. Dakle, ili znate točno ovoga trenutka neko polje, nešto što vam je nepoznanica kod vašeg partnera, partnerice, muža, žene, što biste željeli istražiti, proučiti, pitati, tražiti objašnjenje. Što nije ono odmah crna lista, što može još proći. I naravno, one stvari kad znamo što hoćemo, je one koje većina vas ima. I to su isto neke stvari koje spada po tu neku zeleno svjetlo i može proći. Međutim, što vi stavljate pod ovo zeleno? Što stavljate da može odmah proći kod vaših partnera ili partnerica? Tu, unatoč tome što je zeleno polje, radite jednu malu grešku. Upravo sam malo prije rekao, ne naručujete večer, spremate se za brak i život 40, 50 godina, 60 u zajedništvu s nekim. I vrlo je dobro da jasno znate što želite i da zna vaš partner što želite. Nekada ostane malo to sve plitko, pa kad kažeš što je to što prolazi odmah kod tebe od tvog partnera, pa se onda počne naglašavati, pa ljepota, pa okice, pa frizurica, pa ovo, pa stas, pa glas, pa obrve, pa usne. Znači, vidite na što se svede to zeleno. Svede se na estetski, izvanjski izgled. Naravno da je to prvo, ali ne smijete to staviti. To je dio onoga što prolazi. Šta ne bi bilo ljepše da kažeš kod moje partnerice ili partnera mi se sviđa, evo ja ga promatram i vidim kako se on ophodi prema djeci. Znači on se zna igrati s djecom. Vidim kod mog partnera, gleda, on služi drugima, znači uslužljiv je. Gledaj, moja cura ističe vjeru, ona ide u crkvu. Znači morate druge prioritete prvo staviti, koji prolaze kod vas, koji otvara vrata vašeg srca, a tek onda fizički izgled, opis te osobe. Opisivati osobu fizički, a ne znate o njoj ništa. Ne znate o porijeklu obitelji, kako se ophodi prema roditeljima. Sunca moja, najbolje ćete svoje partnere upoznati kako pričaju o svojim roditeljima. I otiđite oko njih kući da vidiš ko poslužuje u kući. Da li tvoj partner ili partnerica pere suđe ili čuva nokte. Dakle, to su vam super trenuci gdje možete upoznati puno više što vam može dati zeleno svjetlo za dobar odnos. Proučavanje ne fizičkog izgleda, već proučavanje onoga što će vašu ljubav činiti jakom cijeli život.
Malo sam prije spomenuo i karakter. Naravno da imamo psihološki karakter, ali imamo i jedan problem u tim našim, vašim odnosima, je emocionalni temperament. Ste razmišljali o tome? Ja puno puta se u pastoralu srećem i čujem da se mnogi partneri, pogotovo nažalost i u braku, susreću s tim da im je partner ili partnerica emocionalno nedostupna osoba. Znači, ako čitate literaturu za emocionalno nedostupne osobe, uvijek psihologija opisuje ili da su već proživjeli neku bol, traumu, ili da je trenutačno prolaze. I zato je to mehanizam odbrane i zato se grade zidovi i emocionalno postaješ nedostupan kao mehanizam odbrane da te neko ne povrijedi. Nažalost, mnogi se tako štite i mnogi imaju problema u odnosima jer se sjećam jednog para mladoga koji ne žive u istoj zemlji, u vezi su, vide se ponekada fizički, ali često su u komunikaciji telefonskoj. I ta cura kaže, svaki put kad prekinem poziv, dođe mi da zaplačem odmah i da prekinem. A zašto? Zato što se ona u tom pozivu i razgovoru emocionalno otvori, otkrije svoje ja, otkrije svoja osjećanja, dok za uzvrat dobije šutnju. Ili bi vi proveli tako cijeli život s nekim ko ti je emocionalno nedostupan? Ko da pričaš zidu? Nema feedback, nema uzvraćanja. Jer si možda trenutno nalaziš sa emocionalno nedostupnom osobom koja mora prvo raditi na rješenju svog problema. I to je jedan od takvih vrsta temperamenata. Ali, možda mislite da je to najgore. Nije, uvijek ima i gore. Imate ove sunca moja, emocionalne, ovisne osobe. To su vam osobe koje je neko povrijedio u prošlosti, koje je neko napustio, koje je neko ostavio. I takve osobe svaki prekid, svako ostavljanje tako traumatično dožive, tako teško dožive da postaju emocionalno ovisni o bilo kome. I kad oni uđu u novu vezu, oni niš drugo ne znaju nego samo ljubiti. I šta rade? Oni misle, ako pruže više, ako traže manje, ako vole bolje, da će uspjeti spasiti vezu. Znači, bez obzira što takvim osobama niko ne uzvraća ljubav, one će se toliko žrtvovati, natapati ljubima. One ne mogu priznati prekid, ne mogu prihvatiti da ih neko više ne želi biti s njima. Oni će sve učiniti, dati se sav u taj odnos da ne moraju ništa za uzvrat dobiti, samo da te imaju. I sad vidite dvije skupine, emocionalno nedostupne osobe i one koji se bacaju ljubavlju i ne očekuju ništa za uzvrat. Gdje smo mi u toj priči? Možda ovdje ima ovih nedostupnih emocionalno, a možda ima i ovih koji ne očekuju od drugih ljubav, oni će ljubiti. Oni će više, oni će bolje, oni ne traže ništa za uzvrat, ali će ljubiti. Najčešće smo na sredini. Nije to problem. Najčešće imamo i jedne i druge strane kod sebe. Tako da razmislite malo u koji tip spadate. Kada nam nedostaci drugih osoba odvuku pažnju, dolazimo do jednog problema. Mi se nemamo onda kada baviti svojim nedostacima. Često puta i sami imamo svoje nedostatke, ali ako se mi, kako to mi stalno slušamo na ispovjedi i razgovorima, usredotočimo samo na greške svog partnera, muža, žene, a ne vidimo ništa svoje, niti se odnos, niti veza, niti brak može spasiti. Svako kvalitetno saniranje nekog odnosa počinje od moga ja.
od mog rješavanja problema. Zato je ono što vam je najvažnije u svakoj vezi jest da budete iskreni. Mnogi se boje otkriti, mnogi se boje biti otvoreni. Međutim, ako znamo sve ove blokade, ako znamo sve ove emocionalna stanja, kako onda ući uopće u neki dublji odnos neki? Jedna od stvari koje se isto dešava, da neki par koji se upozna naglo krene u dubinu. Zamislite da šetaš s nekim pored vode, pored mora, tek ste se upoznali i odmah želite ući u duboko. Jer imate ogromno povjerenje odmah, otvarate se prenaglo, ali dolazi do problema jer se proces otvaranja, povezivanja ne dešava postepeno i sigurno, već naglo. Savjet je vama da budete prvo iskreni i da hodate korak po korak. Idite prvo u pličak sa svojim iskrenim ja, sa svojim očekivanjima, emocijama. Povežite se prvo u pličaku, a onda kad ste već uhvatili ritam povezivanja emocionalno, kad ste uhvatili već ritam jači, ulazite u još dublje i dublje odnose. Problem je kad ste se upoznali tjedan dana, 2 mjesec i ti saspiješ sve odjednom. Bum! Otvoriš se previše, sve kažeš. I onda potopiš tu drugu osobu. Jer morate imati osjećaja sa onim s kojim hodate. Jer nije dobro ako se jedna osoba otvara, a drugo je to previše ili prebrzo. Zato morate znati procijeniti. Dubina postaje sveto mjesto gdje se trebate povezivati, a ne očajavati. A ja mislim da je svima želja da se istinski, dubinski s nekim povežete i to je onda trag dobrog odnosa, trag dobre svetosti, a ne očajavanja. Vidite, malo prije sam rekao imamo emocionalno zatvorene osobe, emocionalno preotvorene i ove koje nas nasrću sa svojom ljubavlju. Međutim, gdje tu naći sredinu neku, gdje je onako da to funkcionira? Kod otvaranja srca i iskrenosti, znači nađite, ne znam da li kad hodate ulicom, gledate kapije, meni je valjda ta slika ostala od Blagoslova Kuća. Pa promatram uvijek kakve su kapije koje su otvorene, koje se lako otvaraju, koje su na daljinski, koje su na ključ. Ko mora izići da otvori, ne može nikako dok ne iziđe osobno. Srce mora imati takvu kapiju koja se može uvijek i otvoriti i zatvoriti. Opasno je kad nam je srce stalno zatvoreno ili stalno preotvoreno. Dakle, naše srce mora imati takvu kapiju koja, kažem, kad treba se može otvoriti, koja se lagano otvara, ali opet u slučaju opasnosti i potrebe da se može zatvoriti. Šta ljubav nije? Ljubav svakako nije laka. Vi, sunca moja, u ljubavi se morate boriti, ali ne boriti se jedni protiv drugih. Nažalost, to se često u svađama pretvori. Rat, borba, jedno protiv drugoga. U ljubavi se borite, ali ne jedno protiv drugoga, već jedno za drugo. Dakle, trebate se boriti jedno za drugo, jer niko nije savršen. Ono što vam je svima dopušteno u tom ljubavnom ratu jest da ratujete protiv sebe, protiv svojih slabosti, protiv svojih nesavršenosti, protiv svojih mana i vaš odnos, vaš brak, vaša ljubav će cvjetati. Ono što moram istaknuti i što dolazi do mješavine i poimanja ljubavi, a to je miješanje pojma ljubavi i spolnih odnosa.
Dakle, seks nije ljubav. I to morate zapamtiti. On jest izražaj nekakve posebne vaše ljubavi, ali seks nije put do ljubavi. To morate zapamtiti. Neki misle ljudi, ako se upuste u takve odnose, da je to ljubav. Ne. Jer to nije put do ljubavi, nego samo način izričaja jedan od vaše ljubavi. I ono što je još važno za kraj da zapamtite, kada vas ljubavi zadesi i tu nije završena priča. Sretan si, zaljubljen si, voliš ili te neko voli i tu treba stati. Vi svi znate da je ta riječ ljubav danas toliko iskomercijalizirana, toliko protumačena na stotine načina. Iz kršćanske perspektive prava ljubav je žrtva. I prava ljubav se mora zalijevati obostrano. Ako ljubav u potpunosti ne mijenja naše živote, onda to nije prava ljubav. Jer, na primjer, je li ljubav kad se ti oženiš, dobijete dijete zaplače i tvoj partner kojeg si se dogovorio ustaje da čuva dijete, da ga utješi, a ti iz ljubavi isto ustaneš. Je li to ljubav? Jest. Jer ljubav je žrtva. Nećeš pustiti da samo tvoj partner muči se s djetetom, da ga proba uspavati, nego ćeš ustati i ti pored nje, hrabriti i biti. Što hoću reći? Prava ljubav i pravi odnos i pravi partneri ne očekuju da me neko zaljeva nježnošću, pažnjom, ljubavlju i žrtvom, nego pravi partneri, prava ljubav teži da podrži svog partnera u teškim trenucima. Zapamtite ovo. Znači, prava ljubav teži da podrži svog partnera u teškim situacijama. Bilo to oko djeteta, bilo to oko posla, bilo to oko obitelji, oko bilo čega. Kad vidiš da tvoj partner suosjeća, da s tobom u tišini razgovara o problemu, sunca, to vam je onda ljubav. Jer tvoj partner nema mira ako tebi nije dobro. Ako ti ne rješavaš problem, to nije samo tvoj problem neriješen, nego je od tvog partnera i on teži uvijek da s tobom podijeli sve. I evo, ja vama napriča svašta. Amen.